دابا غادي نشوفو لي بروبريتي برينسيبال دان كونديكتور. اول حاجه شنو هو ان كونديكتور؟ ان كونديكتور هو ان ماتيريو اللي عنده دي زيليكترون كي زون ليبر او موفمون، يعني لي زيليكترون يقدروا يتحركوا مثلا تخيلوا معايا عندنا هنايا دي بلس كيو لي زيليكترون اللي عندهم اون شارج نيجاتيف يقدروا يتحركوا في اي بلاصه، على عكس النيزولون ولا تيقولوا لي ديالكتريك. دونك النيزولون ولا ديالكتريك لي زيليكترون زوليه لاتوم، يعني ما يقدروش يتحركوا، بحال عندنا اون شارج نيجاتيف اون شارج بوزيتيف ومرتبطين بعضياتهم بقنبه. هادشي اللي بغيتو تفهموا. دابا لي بروبريتي، دونك لي بروبريتي la première propriété le champ électrique à l'intérieur du conducteur nul. Donc la propriété كتعطينا ان la somme des charges à l'intérieur du conducteur est nulle. Donc est égal à rho sur epsilon 0. يمكننا يعني نبينوا هاد la propriété من العلاقه ان divergence ديال E est égal à rho sur epsilon 0. Divergence de E est égal à rho sur epsilon 0. وهاد العلاقة كتسمى la première équation ديال ماكسويل ولا غتشوفوها في الاسترا ان شاء الله. دونك الا كانت عندنا E est égal à 0 دونك رho حتى هي كتساوي 0 دونك تنقولوا ان la somme des charges à l'intérieur ديال الكونديكتور est nulle. La troisième propriété ان هاد la propriété هادي كتعطينا ان les charges sont reparties sur la surface. Donc les charges dans un conducteur reparties sur la surface. وهاد la propriété كنا خدمناها في un des exercices اللي خدمنا. Donc aussi la quatrième propriété ان V intérieur est égal à constant. وهاد la propriété كتعطينا ان la variation ديال le potentiel électrique est nulle à l'intérieur. La dernière propriété ان le champ électrique à la surface perpendiculaire. Donc le champ électrique est perpendiculaire à la surface du conducteur. Le champ électrique est perpendiculaire à la surface du conducteur. Donc sur la surface du conducteur, le champ électrique est toujours perpendiculaire. وهذه استخدمناها في بزاف ديال les exercices. وشكرا.